guys. So, yan. Kinilaw tayo guys. Magkilaw tayo. Ito yung minasaw natin guys. So, yun. Diyan may kalamansi. Yun. Kalamansi yan. Sugal. Yan guys. Pag-alo-aloy natin yan guys. Yan guys. So, yan. Puti lang sa kalam. Ano natin ng ano guys, suka. Ayan, haluan natin yan guys. Yun, haluan natin yan. Ito guys, ito na ay mayari na natin kinilaw guys. Yan, ready to serve na guys ang ating kinilaw. Yun, halo na sa kalam. Ilaw lang sa kalam guys. Yan, thank you.